दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे बैटिंग जोड़ियां आई जिन्होंने अपनी जारियाना अंदाज, शानदार पार्टनरशिप्स और रन्स के तूफान से दुनिया के खतरनाक तरीन गेंदबाजों को भी बेबस कर दिया। जब ये दोनों बल्लेबाज एक साथ क्रीज पर उतरते थे तो मैदान में सनसनी फैल जाती, बॉलर्स की तमाम मंसूबाबंदियां नाकाम हो जाती और शायकीन एक यादगार इनिंग्स से मुंतज़िर रहते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट तारीख के 10 खतरनाक तरीन बैटिंग जोड़ियों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी तबाहकुन बैटिंग से कई मैचों का रुख पलट दिया। नंबर 10, दिलशान एंड थरंगा। दिलशान एंड थरंगा श्रीलंका की वो अपनी जोड़ी थी जिसने कई साल तक दुनिया की बड़े बड़े बॉलर्स की नींदें उड़ा दी। दिलशान अपनी जारियाना शॉट्स और मुनफरिद अंदाज बैटिंग के लिए मशहूर थे, जबकि तरंगा सब्र और खूबसूरत स्ट्रोक्स के साथ लंबी इनिंग्स खेलने का हुनर रखते थे। जब ये दोनों सेट हो जाते तो रन्स का ऐसा तूफान बर्पा करते कि मुखालिफ टीम के कप्तान के पास बॉलर्स बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। यही वजह है कि ये जोड़ी आज भी क्रिकेट की खतरनाक तरीन ओपनिंग जोड़ियों में शुमार की जाती हैं। नंबर 9, जॉनी बेयरस्टो एंड जेसन रॉय। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट को एक नई पहचान दी। उनकी बैटिंग का अंदाज शुरू ही से इंतहाई जारियाना होता था और पावर प्ले में भी मुखालिफ टीम पर ऐसा दबाव डाल देते कि मैच हाथ से निकलता महसूस होने लगता। जब ये दोनों फॉर्म में होते तो बड़े से बड़ा बॉलिंग अटैक भी बेबस दिखाई देता और चंद ओवर्स में यही स्कोर बोर्ड बरक रफ्तारी से आगे बढ़ने लगता। यही जारियाना अंदाज उन्हें दुनिया की खतरनाक बैटिंग जोड़ियों में शामिल करता है। नंबर 8, एबी डिविलियर्स एंड फैफ डु प्लेसी। क्रिकेट की दुनिया में जब भी खतरनाक बैटिंग का जिक्र होगा तो एबी डिविलियर्स और फैफ डु प्लेसी की जोड़ी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये दोनों जनूबी अफ्रीका के ऐसे बल्लेबाज थे जो किसी भी लम्हे में मैच का रुख बदलने की सलाहियत रखते थे। फैफ डु प्लेसी अपनी पुरसुकून तबीयत, मजबूत तकनीक और मुश्किल हालात में टीम को संभालने के लिए मशहूर थे, जबकि एबी डिविलियर्स अपनी हैरान कुन 360 डिग्री बैटिंग से दुनिया के हर बॉलर के लिए खौफ की अलामत बन चुके थे। जब एबी क्रीज पर आते तो बॉलर सोचने पर मजबूर हो जाते कि उन्हें किस लाइन और किस गेंद से रोका जाए, क्योंकि वो मैदान के हर कोने में शॉट्स खेलने का हुनर रखते थे। दूसरी तरफ फैफ अपनी शानदार बैटिंग से इनिंग्स को मजबूत बुनियाद फराहम करते थे। दोनों ने मिलकर कई यादगार पार्टनरशिप बनाई और कई बार हारे हुए मैच को भी जनूबी अफ्रीका की हक में बदल दिया। यही वजह है कि ये जोड़ी क्रिकेट की तारीख की सबसे खतरनाक बैटिंग जोड़ियों में शामिल है। नंबर 7, यूनुस खान एंड मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तान क्रिकेट में कई अजीम बल्लेबाज आए, लेकिन यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी का मकाम हमेशा खास रहेगा। ये दोनों ऐसे वक्त में पाकिस्तान की बैटिंग का सहारा बने जब टीम को मजबूत और तजुर्बाकार बल्लेबाजों की ज़रूरत थी। मोहम्मद यूसुफ अपनी खूबसूरत टाइमिंग, क्लासिकल शॉट्स और लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत के लिए मशहूर थे, जबकि यूनुस खान दबाव की लम्हात में चट्टान की तरह खड़े रहने का हुनर रखते थे। जब ये दोनों क्रीज पर मौजूद होते तो मुखालिफ बॉलर्स के लिए विकेट हासिल करना एक मुश्किल इम्तिहान बन जाता था। दोनों ने मिलकर कई शानदार पार्टनरशिप्स कायम की और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर कामयाबी तक पहुंचाया। उनकी बैटिंग में क्लास, सब्र और जारियत का बेहतरीन इम्तिजाज नजर आता था, इसीलिए उन्हें दुनिया की खतरनाक बैटिंग जोड़ियों में शुमार किया जाता है। नंबर 6, हर्षल गुप्स और ग्रेम स्मिथ। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट में हर्षल गुप्स और ग्रेम स्मिथ की जोड़ी एक खतरनाक तूफान की तरह थी। जब ये दोनों ओपनर्स मैदान में उतरते तो मुखालिफ टीम के बॉलर्स के लिए इब्तिदाई ओवर्स ही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते थे। ग्रेम स्मिथ अपनी ताकतवर बैटिंग और जारियाना अंदाज के लिए मशहूर थे, जबकि हर्षल गुप्स अपनी शानदार स्ट्रोक्स और तेज रफ्तारी से रन्स बनाने की सलाहियत रखते थे। ये जोड़ी शुरू से ही बॉलर्स पर हमला आवर हो जाती थी और पावर प्ले में ही मैच का रुख बदलने की सलाहियत रखती थी। नंबर 5, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। जदीद दौर की क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपनी शानदार बैटिंग से दुनिया भर के बॉलर्स पर रोब कायम किया। एक तरफ रोहित शर्मा अपनी लंबे लंबे छक्कों, बेहतरीन टाइमिंग और बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं, जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली अपने मुस्तकिल मिजाजी दबाव में शानदार खेल और रन्स की ताक़ुब में कमाल महारत रखते हैं। जब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होते हैं तो मुखालिफ टीम के लिए हर गेंद खतरे की घंटी बन जाती है। उनकी बैटिंग में जारियत, तजुर्बा और मैच जितवाने की सलाहियत नजर आती है। दोनों ने भारत के लिए कई यादगार मौके पर शानदार कारकर्दगी दिखाई। नंबर 4, आमिर सोहेल एंड सईद अनवर।
90 کی دہائی میں جب کرکٹ پر دنیا کے خطرناک بولرز کا راج تھا، اس وقت پاکستان کے عامر سہیل اور سعید انور کی جوڑی نے اپنی جارحانہ بیٹنگ سے سب کو حیران کر دیا۔ یہ دونوں ایسے اوپنرز تھے جو پہلے ہی گیند سے ہی بولرز پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے تھے۔ عامر سہیل اپنے بے خوف انداز اور زبردست شاٹ کے لیے مشہور تھے، جبکہ سعید انور اپنی خوبصورت بیٹنگ، بہترین ٹائمنگ اور لمبی اننگز کھیلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب یہ دونوں کریز پر آتے تو مخالف ٹیم کے کپتان کے لیے فیلڈ سیٹ کرنا بھی ایک مشکل کام بن جاتا تھا۔ انہوں نے کئی بڑے بولنگ اٹیک کے خلاف شاندار پارٹنرشپس قائم کی اور پاکستان کو کئی یادگار فتوحات دلائیں۔ سعید انور کی 194 رنز کی تاریخی اننگز آج بھی کرکٹ کے عظیم ریکارڈز میں شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جوڑی آج بھی شائقین کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایڈم گلکرسٹ اور میتھیو ایڈن۔ آسٹریلیا کی خطرناک ترین بیٹنگ جوڑیوں کا ذکر ہو اور ایڈم گلکرسٹ اور میتھیو ایڈ کا نام نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ یہ دونوں ایسے اوپنرز تھے جنہوں نے اپنی جارحانہ بیٹنگ سے دنیا کے بڑے بڑے بولرز کو پریشان کیے رکھا۔ جب یہ میدان میں اترتے تو مخالف ٹیم کو معلوم ہوتا تھا کہ آنے والے اوورز انتہائی مشکل ہونے والے ہیں۔ میتھیو ایڈن اپنی طاقتور ایٹنگ، مضبوط ٹیکنیک اور لمبی اننگز کے لیے مشہور تھے، جبکہ گلکرسٹ اپنی تیز رفتار بیٹنگ اور غیر معمولی شاٹ سے میچ کا نقشہ بدل دیتے تھے۔ دونوں نے مل کر آسٹریلیا کو کئی باری کامیابی دلائی اور کئی بار میچ کے آغاز میں ہی مخالف ٹیم کو دباؤ میں ڈال دیا۔ ان کی جوڑی کو کرکٹ کی تاریخ کی سب سے تباہ کن اوپننگ جوڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سچن تندولکر اور سورو گنگولی۔ بھارتی کرکٹ کی تاریخ میں سچن تندولکر اور سورو گنگولی کی جوڑی ایک سنہری باب کی طرح حیثیت رکھتی ہے۔ جب یہ دونوں میدان میں آتے تو شائقین کو یقین ہوتا تھا کہ آج رنز کی بارش دیکھنے کو ملے گی۔ سچن اپنی کلاسیکل بیٹنگ، شاندار ٹائمنگ اور ریکارڈز کے لیے مشہور تھے، جبکہ گنگولی اپنے خوبصورت کور ڈرائیو اور جارحانہ انداز کے لیے جانے جاتے تھے۔ دونوں نے مل کر بھارت کو کئی تاریخی فتوحات دلائیں اور دنیا کے بہترین بولرز کا سامنا کیا۔ ان کی لمبی پارٹنرشپس اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت نے انہیں دنیا کے کامیاب ترین اوپننگ جوڑیوں میں شامل کر دیا۔ جب تک کہ دونوں کریز پر موجود رہتے مخالف ٹیم کے لیے میچ میں واپسی کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ نمبر 1، کمار سنگاکارا اور مہیلا جے وردھے۔ کرکٹ کی تاریخ میں اگر کسی بیٹنگ جوڑی نے کلاس، ٹیلنٹ اور مستقل مزاجی کی مثال قائم کی تو وہ کمار سنگاکارا اور مہیلا جی ہیں۔ سری لنکا کے یہ دونوں عظیم بلے باز اپنی شاندار تکنیک، پرسکون مزاج اور بڑی اننگز کھیلنے کی صلاحیت کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ جب یہ دونوں کریز پر آتے تو بولرز کے لیے انہیں آؤٹ کرنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا تھا۔ انہوں نے کئی یادگار پارٹنرشپس قائم کی اور اپنی ٹیم کو مشکل حالات سے نکال کر کامیابی تک پہنچایا۔ تینوں فارمیٹس میں ان کی کارکردگی شاندار رہی اور ان کے نام کئی تاریخی ریکارڈز میں بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے کرکٹ شائقین اس جوڑی کو کرکٹ کی عظیم ترین اور خطرناک ترین بیٹنگ جوڑیوں میں شمار کرتے ہیں۔